প্রেসিডেন্সি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল এই স্কুলের অনেক পরিচিতি আছে, আমরা অনেকে এই স্কুলটা চিনি। তো আমি আপনার মানে স্কুলের কিছু জিনিস শেয়ার করতাম চাইয়ার। এটা একটা আধুনিক স্কুল। এই স্কুলে প্রত্যেকটা বছর ছাত্ররা প্রতিভাগুলা খুঁজিয়া বার করার লাগিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান টাইন করেন। এই বছরও টাইন বড় একটা অনুষ্ঠান করছেন, আর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে ছাত্রের মধ্যে যে ট্যালেন্ট আছে, যে প্রতিভা আছে, ওটা টাইন খুঁজাইয়া বার করছেন, বার করিয়া এরারে পুরস্কৃত করছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করার লাগিয়া এই ধরনের প্রোগ্রাম টাইন করিয়া যায়। এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো হইল শিক্ষার একটা অঙ্গ। আমরা সাধারণত মনে করি কিতা যে শুধু পড়ার নামও মনে হয় শিক্ষা। জি না, প্রত্যেকটা জিনিস এক একটা শিক্ষা। আপনি ভালো হাল চাষ করতে পারেন, এটাও একটা শিক্ষা। আপনি ভালো গাড়ি চালাইতে পারেন, এটাও একটা শিক্ষা। আপনি ভালো মোবাইল ব্যবহার করতে পারেন, এটাও একটা শিক্ষা। আপনি ভালো একজন ক্যামেরাম্যান, আপনি ক্যামেরা চালাইতে পারেন খুব ভালো, এটাও একটা শিক্ষা। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা আছে, যে যেটা পারে এটা তার প্রতি একটা শিক্ষা। আর প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা মানুষের লাগি প্রয়োজনীয়। আমি যেটা জানি না এটা অন্যের কাছ থেকে আমি সাহায্য লই, আমি অন্য যেটা জানে না আমি যেটা জানি অন্য আমার কাছ থেকে এটা লয়। আমরা সব কাজ পারি না, সবর প্রতিভা আলোক আলোক। স্রষ্টায় প্রত্যেক মানুষের প্রতিভা দিছেন, প্রত্যেক মানুষের একটা শিক্ষা দিয়ে পৃথিবীত ফাটাইছেন। কোনো মানুষের শিক্ষা ছাড়া পৃথিবীত ফাটাইছেন না, প্রত্যেক মানুষের মাঝে গুণাবলী দিয়া ফাটাইছেন। এর লাগি দেখবা প্রত্যেক মানুষের আলোক আলোক গুণ আছে। আমার মধ্যে এক গুণ, আপনার মধ্যে এক গুণ, যে হাল চাষ করে তার মধ্যে এক গুণ, যে জুতা সেলাই করে তার মধ্যে এক গুণ, যে চুল কাটে তার মধ্যে এক গুণ। প্রত্যেক মানুষের আলোক আলোক ট্যালেন্ট আছে, প্রতিভা আছে। টাইন কিতা করেন মানে প্রতিভাগুলা খুঁজিয়া বার করেন, বার করিয়া ছাত্ররা কইন তুমি ওটা খুব বেশি ভালো পারো, তুমি ওটার প্রতি অগ্রসর হও, তুমি ওটা খুব বেশি ভালো পারো, তুমি ওটার প্রতি অগ্রসর হও। এই যে একটা পদক্ষেপ নিছেন, ভালো একটা চিন্তা নিছেন, যার কারণে এই স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষকরে আমি ধন্যবাদ জানাইয়ার। আর এই ধরনের কাজ মানে চালাইয়া যাওয়ার লাগি তান্তানরে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাইয়ার। আজকে আমরা আইসি প্রেসিডেন্সি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল শিলচরও। তো এখানেও প্রেসিডেন্সি প্রতিভা অন্বেষণ নামে একটা অনুষ্ঠান চলে। তো এখানে ডিফারেন্ট জিনিস আছে, আপনারা আমরা কিছু দেখানোর চেষ্টা করবো আকো আমরা লগে। Hello sir, my name is Mohsin Hassan and these are my friend Muazzam, Abul and Shayan, and we made a project on the banana fiber extraction machine under the guidance and mentorship of Dr. Shuail Ahmad Khan sir. And so this is a banana fiber extraction machine. With this machine we use the biomass. This is a waste material we use and recycle it to and convert into a useful resources, that is fiber we obtain. And this fiber, the fiber that we obtain after extraction, it has various uses in various industries. So it is a commercial viable substance. The fiber we obtain, it has many uses such as textile, can use to make fabric, garments and many other things. So in specifically here we are making rope to show you our the fiber is how much useful. So in this step to produce the fiber this is the fed roller. This is a fed roller where we insert the pseudo steam through which it reads the roller drum that is rotating in high speed, that crunch and stress on the pseudo steam and convert into separate the residue and the fiber, and the residue is converted into biochar for other uses. It used to improve the soil quality, but the fiber we obtain is completely biodegradable, and the process for obtaining this fiber is very less time in consuming, and the fiber we obtain is renewable. The fiber we obtain is biodegradable, and the source is required to make this fiber is non-renewable sources of energy. Okay, just show us how, demonstrate us. So start. আমি You can demonstrate it in Bengali also. No, sir. चला बनू लगी। So this substance you are watching, this is the fiber we obtain after the extraction from the pseudo steam. It is biodegradable as I said earlier, and it has many uses in different fields. The machine through which we obtain this is
less cost effective and effortless also than manual extraction. This fiber today here we will show you the fiber to make it rope. So we will do hair weaving. So this is the rope we made from the fiber by this machine. By attaching with this machine, the fiber is you can see is tensile in strength and very rigid, and the price of that rope is very less. It can be easily affordable by common people. So it has we have golden prospect in near future. We will try to do more research and development on that, specifically on that fiber. We will try to do improvement in our machine for comparatively to better to make a success in commercial viability. We try to carry more research and development on that specifically. Hello everyone, myself Dr. Suhail Ahmed Khan. I basically welcome all my dear friends, parents and judge to Presidency Pratibha और Nation. Actually इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा स्टूडेंट्स का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है. ये ख़ास करके एग्जीबिशन का जैसा नहीं है, ये टोटली किसी का ज़िंदगी बदल भी सकता है इस प्रोजेक्ट के द्वारा. क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि होल बराक वैली या असम में जितना वेस्ट मटेरियल बनाना ट्री से निकलते वो लोग कोई जगह पे यूज़ नहीं करते. बनाना काटते हैं, उसके बाद ये फेंक देते हैं. पर हमने सोचे हैं ताकि इसके बारे में कुछ रिसर्च शुरू की जाए. तो मैं मेरा स्टूडेंट्स को लेके कुछ रिसर्च पेपर पढ़ा था और उस रिसर्च पेपर में इसके बारे में जिक्र किया भी गया है. लेकिन एक बात है, उन लोगों ने जो बनाया है मशीन, उसका प्राइस नियर अबाउट 140 लाख है, 1,40,000 है. लेकिन हमने जो बनाया है इसका प्राइस ओनली 20 to 30,000. दूसरा बात है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है. एक लेमन भी जाएगा ना तो वो यूज़ कर सकता है. और तीसरा बात है, आजकल के ज़माने में हम लोग जब पोल्यूशन के बारे में सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है पॉलीथीन मटेरियल. सो हम पॉलीथीन मटेरियल को रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस फाइबर ऑफ बनाना. क्योंकि इससे हम लोग बैग बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे आइटम्स, फैंसी आइटम बना भी सकते हैं. तो मैं चाहता हूँ आप सभी मीडिया के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हमारा होल बराक वैली बोलिए या आसाम में बोलिए, अगर कोई ये सेटअप चाहता है तो हम लोग कुछ मिनिमम बजट में देंगे, सिखा के भी देंगे. उसके बाद उससे जो फाइबर निकलेगा वो फाइबर भी कहाँ सेल करेंगे वो भी हम लोग पूरा डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. इस फाइबर का इतना बड़ा एक खासियत है जो बाकी फाइबर में नहीं है. एक खासियत ये टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब खींचने से भी वो लंबा नहीं होता है. अब दूसरा टाइप का मटेरियल देखेंगे जैसे नायलॉन हो गया, वो सब खींच जाता है, खींचने से लंबा हो जाता है, लेकिन ये लंबा नहीं होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका प्राइस बहुत कम है. लोग ऐसा फेंक देते हैं, वो सब उठा के हम लोग ये अगर बना देंगे तो ये इतना एक इनोवेटिव बिजनेस होगा कि जो लोग बेकार रहते हैं ना. तो मैं स्टूडेंट्स को जस्ट यही बोला था कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मुझे दूसरी जगह जाके नौकरी करना है, ये सोचना है कि मैं कैसे दूसरों को नौकरी दूं. और ये जो प्रोजेक्ट है, अगर तुम लाइफ लॉन्ग इसको लेके चलोगे तो इसमें बहुत सारा मुनाफा होगा, बाकी को भी बेनिफिट मिलेगा. विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. अभी अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है तो इंशाल्लाह कर सकते हैं. किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक छोटा सा सवाल है मेरा. हाँ बोलिए. इस ड्रीम प्रोजेक्ट का आइडिया आपको कहाँ से स्टक करा? असल में मैंने पहले मेरा सभी टीचर्स को एक बात बोला था कि हमारा प्रोजेक्ट साइंस एग्जीबिशन जैसे एग्जीबिशन ना रहे, उसमें उठ के आप लोग सोचिए ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके कैसे नया कुछ बनाया जाए. और वहाँ से उन लोगों को ज्ञान देते देते खुद में भी थोड़ा एक सोचने का मौका आया कि ताकि क्या कर पाऊँ, स्टूडेंट्स को भी सिखा पाऊँ, लाइफ में वो लोग भी कुछ अच्छा कर पाए. उसके बारे में मैं सोचते सोचते बाद में देखा यही एक प्रोडक्ट है जो मेरे गांव में भी बहुत सारा है. और मैं स्टूडेंट्स को बोला था ये हम लोग बेकार जाने नहीं देंगे, नियर फ्यूचर इसको लेके हम रिसर्च करेंगे. मेरा गांव में मेरा घर है, वहाँ मैं ये बैठा दूंगा इंशाल्लाह. आप लोग अगर दुआ करेंगे, वहाँ से मेरा जितना लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, इन लोगों को मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ. उससे जो फाइबर निकलेगा उस फाइबर को बाहर से भी सेल, बाहर का कंट्री में भी सेल किया जाता है ये सब फाइबर.
the propeller inside the motor. This one creates energy, and this kinetic energy is from this electricity, and this light is glowing up. Okay. So basically you have converted kinetic energy into electrical energy. Electrical energy, yes. Very good. So whether we can use this one to create or to generate electricity? Yes, yes. In agricultural process, we can use this in agriculture purpose. Electrolysis of water. Here we took one beaker and we pour some water and we add NaCl plus H2SO4. We add it because it increases our conductivity. So now it is our graphite. It's electrode. It is good conductor of electricity. So we take graphite. Next we do. So sir, here our battery. This negative side is called cathode and positive side is called anode. So when we connect. So here our splitting of water occurs. Here this side our hydrogen bubbles produce, and this side our oxygen bubbles produce. Hydrogen is small because the ratio of water is 2:1. So by this process we are doing the production of hydrogen gas. Okay, the main aim is you are producing hydrogen gas by the process of electrolysis. And what is electrolysis? So breakdown of water. Breaking down of Water into hydrogen and oxygen. Then where the oxygen will go? Sir, in atmosphere It will escape into the atmosphere. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को ऐसा डिज़ाइन किया है जैसा कि हमारा मतलब यह है कि रोड को सेफ्टी कैसे दे और एक्सीडेंट से रोड को कैसे बचाए और रोड कैसे ख़राब आता है। वो गाड़ी जब जाता है ना वो बहुत ओवरलोड ले लेता है, इसी कारण रोड डैमेज होता है और एक्सीडेंट भी बहुत होता है। देखिए सर, ये इतना लोड नहीं है, कम लोड है, मतलब ये रूल के हिसाब से जा रहा है तो आसानी से चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर ये जब ओवरलोड ले लेगा ना, ओवरलोड जब ले लेगा तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक माइक्रो स्विच लगा हुआ है, इसके लोड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, वो अपने आप प्रेस हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नल आएगा, सर्वो मोटर अपने अपने मूव करके रोड को क्लोज कर देगा। जैसे कि देखो सारे ऐसा होता है। फिर यहाँ पे अथॉरिटीज़ लोग बात करेंगे इसके साथ, इसके वेट को कम कराएंगे, फिर ये लोग परमिशन देंगे इसको आगे जाने के लिए, परमिशन ये अपने आप ओपन हो जाएगा, फिर ये जा सकता है। हमारे मेन मतलब यह है कि हम इसको रोड्स को कैसे सेफ्टी रखें, कि हमारे यहाँ पर बहुत सेफ्टी रखे, इसीलिए आपने अलार्म लगाए हैं। हाँ सर, ताकि जब ओवरलोडेड है गाड़ी को जाने नहीं देंगे, जब तक लोड कम ना हो जाने नहीं देंगे। वेरी गुड। Hello, my name is Nazia Mehzabin Laskar. We are from class 11 science. They are my team members. We have made a servomotor controller using joystick sensor, and this system is known as embedded system. The brain of this system is microcontroller. Here we have put it a C program. According to this program, the motor is working. We have connected these wires with these pins. There are two types of pins: analog pins and digital pins. When we move this joystick, the motor will move. The application will shown by my friend. She told about our project. There are various applications of servo motor. Here we have shown only two of them. We have made a building where construction is going on, and another one is toll gate. To lift heavy object from the down to the up, we use a joystick here to control this servo motor. Just show us the working. Yeah, let me show. When you move the joystick right, then the servo motor of the toll gate will move. You can see this time. Okay, this building is under construction. And if we put a joystick here and we can lift heavy objects from the down to the up, it will be very helpful. And moreover, while using this servo motor, we can use in mini robots. Okay, the function is like this. Whenever Yes. you are working, Yes, then sir. this gate will be locked. Yes, like this. yes, sir. Whenever you are not working, then it will be automatically on. Yes, sir. Show us once again. Right. Like this. Thank you very much. Thank you, sir. Hydropower plant, Okay. which basically shows the process of generating electricity from the potential energy of water. Water. Okay. So there are so many types of hydropower plants, and we have designed reservoir based, which is basically called a dam. And inside the dam, the water stores, which represent the potential energy of water, and then the reservoir is connected to a penstock, which flows the water to the turbine. And as the water is yet to be released, it is
shows the potential, it shows the kinetic energy, and by using the kinetic energy we rotate basically you are converting kinetic energy into electrical energy. Let us show how. Okay, so when the water is flows from there, the water flows and the turbine is rotate, and the turbine is is connected to a Right now shaft. you are rotating the turbine without water. Yeah, right now as we can't put water, so as our project will totally disguise, so that's why we are not using water. We have just you can shows. show us, demonstrate us. Give some water here, Okay, sir. and how we will understand the electricity is generated. How? You can see there is a bulb is सब देख लोगे तो हाँ सब देख लोगे तो as the bulb is blinking okay the bulb inside the inside the room is blinking. Yeah. Very good. Thank you very much. And one more thing, our model not only shows the significance of hydropower plants, but also shows the significance of renewable and sustainable resources. Thank you so much, sir. In this process, sir, I'm going to show you, sir, color change in a reaction. So first of all, sir, we will take some KMNO4, which is also known as sodium potassium permanganate. We will take some KMNO4 here, sir, in a beaker. And then, sir, it is neutral, sir. We will put some acid so that the medium become acidic. This is, sir, H2SO4 sulfuric acid in order to make the medium acidic. Here the medium becomes acidic. Afterward we will put, sir, H2O2 hydrogen peroxide in it. So when H2O2 reacts with KMNO4, the purple color gets faded. Here you can see, sir, small bubbles are created. It's O2. When KMNO4 reacts with H2O2, O2 is released, and manganese in this reaction gets reduced from +7 to +2. That's it, sir. The color is fully reduced. My name is Sadika Armin Chaudhary and I am from class 9. Today we have made Hyderabadi biryani, and it is a famous dish of Hyderabad. We have used chicken, basmati rice and all the masalas to make this rice, and it is very tasty and delicious for all the people who have ate here. And thank you. Okay. Who make this biryani? Our mentor. She helped us in making this dish. Okay. My name is Samia Akhtar Lashkar. I am the student of Presidency Senior Secondary School and AR2 second year, HS second year. सर ये हम लोगों ने चिकन मोमो बनाया है पहले, उसके बाद मतलब हम लोगों ने एग का पकौड़ा बनाया है, उसके बाद हम लोगों ने रसमलाई भी बनाया है. We have made a refractive telescope using some tools like this is the PVC pipe and here is the objective lens. Here we have used an achromatic doublet lens to reduce color distortion. It is a mixture of both. Concave and convex lens. It collects the parallel light rays coming from distant sources, and here the image is formed, and the image is further magnified by the eyepiece lens. And the eyepiece lens has a focal length of 25 mm. The light rays travels from this tube, and this is the focuser. And The focal length of the objective lens? the focal length of the objective lens is 700 mm. And what do you mean by tube length of a telescope? Tube length of the telescope is 52 centimeters, sir. So this is the distance between The objective lens and the eyepiece. whether it is the distance between the focus of objective and focus of eyepiece, or just it is the distance between eyepiece and objective, Eyepiece and the objective, sir. not the distance between focus of eyepiece and focus of objective. Yes, sir. Which one is correct? Focus of eyepiece and focus of objective. Not the distance between. Objective lens and eyepiece. Very good. So we can see the image, Yes, sir. but right we now it is have, not possible here. Yes, sir. Because of excess light. light.
Earlier we have seen. Yes, sir. Earlier we have seen the moon, the craters of the moon in very detailed version, and today we have seen the planet Venus. Thank you very much. It's a nice project. Thank you, sir. It is our project, Earthquake Alarm. It can be used to detect and warn people of an earthquake so that we can protect our property. We can fix it outside the room also, outside our house also. That means whenever earthquake is there, then automatic alarm system will be there. Yes, sir. So demonstrate how. In this way it rings Very good. Very good. whenever earthquake occurs. Very good. Okay. Very good. Thank you very much. Myself, Noima. We are from HS first year. We have prepared a model from the biofield, which is human brain and eye. They are my team members. They will explain the functions. So this is our human brain, and it is the central processing organ of a human body, and the human body is further covered by a hard layer which is called the skull. Now the brain is divided into two parts, the right hemisphere and the left hemisphere, and again the brain has more major division, which is the forebrain, midbrain and hindbrain. So now the further explanation will be done by him. Now if you see the brain laterally, then it is subdivided into the 4 lobes, that is, you can see occipital lobe, temporal lobe, frontal lobe, and parietal lobe. So now I will be explaining the functions of first each lobes one by one. So occipital lobes helps in the vision, colors and the blindness. Which one? This one? Yes sir, this is the occipital lobes. Help us. Occipital lobes helps, yes sir, In different colors. Okay. vision, helps in vision. Okay. This one. And next is the cerebellum, which helps in the balancing. Like for example, cerebellum is used while cycling, and it helps in the balancing of the muscles of the body and control and coordinations of the body. And next is the thermal lobes, which helps us in hearing and understanding the languages and behavior and memory, expressions, etc. And next is the parietal lobes, which helps in the sensations of vision, understanding the relations between each other, and brain function, and the further brain function will be explained by her. That is the explanations of the human eye, how it works according to the brain. When light is gets inside the eyes, how it works. Further explanation will be done by her. Now here we are having the eye. So the eye is one of the organ of a human body, and whenever the image enters the eye, it acts like a camera. Now here we are having the projection. From here to from the iris, the images goes to the retina, and from the optic nerve it is passed to the optic chiasm, which is the junction, and again from the tract it is gone to the thalamus. Now the signal will go from the eye to the brain, which is our occipital brain. This one is the lobe, occipital lobe, and here the function takes place, and by this it will tell what is the image. So this is our explanation. Thank you. नाम क्या है आप लोगों का दुकान का? अच्छा, आइटम क्या क्या मिलता है? पाव भाजी और कुछ नहीं. सिर्फ पाव भाजी? हाँ. या मिठा नहीं ना, माने जालो ही ठीक है. तीखा है, मीठा नहीं. खिलाओगे? हाँ सर. थोड़ा टेस्ट करना है मेरे को. ओके सर. इधर रख दो आप. अच्छा है, लेकिन थोड़ा तीखा है. কি কি আইটেম বানিয়েছো? এখানে আলুর দম আর লুচি আছে দুটোতে। এটাতে রসগোল্লা আর মিষ্টি দই, এটাতে ক্ষীরের পাটিসাপটা, পাটিসাপটা, এখানে নারকেলের পাটিসাপটা, আর এখানে
Good evening and a warm welcome to Pratibha Annation 2.0 2025. We have had a wonderful evening, and this program is basically to highlight and exaggerate the latent talents of children, the budding learners, so that in future they can become entrepreneurs, scientists, lawyers and different professionals. Now, besides academics, we have organized this program, and children, as we have seen, we have more than 100 stalls. Children from all classes, right from class 1 to 12, have been given an opportunity to exercise and showcase their talents. Many projects have been displayed from the field of science, arts, culture, even from the field of martial arts, from the food technologies, kitchen, art, many things have been displayed. This has been a great platform for the children to develop their ideas of creativity, to develop their entrepreneurship skills, and to become job givers in future rather than job seekers. So, hello everyone. Myself, Dr. Suhail Ahmed Khan, on behalf of Presidency Senior Secondary School, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारा प्रेसिडेंसी प्रतिभा अन्वेषण में। हर साल की तरह हम लोग इस साल भी प्रेसिडेंसी प्रतिभा अन्वेषण आज शुरू किए हैं। हमारा मकसूद यह है कि बच्चों का लेटेंट टैलेंट जो सर ने बोला है वो दिखाना है। खाली पढ़ाई के अलावा बच्चों के अंदर में कौन सा खासियत छुपा है वो राज निकालने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को जान के खुशी होगा यहाँ से इतना इनोवेटिव आइडियाज़ निकला है ताकि स्टूडेंट्स फ्यूचर में जाके खुद कुछ बिजनेस कर पाए। ऐसे सर ने जो बोला है जॉब सीकर नहीं, वो खुद जॉब देगा, बाकी स्टूडेंट, बाकी जो सोसाइटी है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और हमारे यहाँ पे फूड का भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, नियर अबाउट 82 स्टॉल्स आर देयर। हम लोगों को ये भी बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पे टीचर्स बोलिए, स्टाफ बोलिए, सभी 100% दे के स्टूडेंट्स को हेल्प किए हैं, और ताकि स्टूडेंट्स ने ये अच्छे प्रोजेक्ट हम लोगों को दिखा पाए। मैं आप लोगों के ज़रिए से सभी स्कूल्स, कॉलेज ओनर्स को बोलना चाहता हूँ कि स्टडी के बाहर भी ऐसे कुछ प्रोग्राम हमेशा 2 दिन 3 दिन के लिए रखना चाहिए, ताकि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट क्या चीज़ है, कैसे खुद कमाई कर सकते हैं, खुद कुछ बना सकते हैं, वो कर पाए। सो विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। শুভ সন্ধ্যাবেলা সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি ডক্টর আবাহন সরকার, প্রেসিডেন্সি এডুকেশন ট্রাস্টের সেক্রেটারি। আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এই প্রতিভা অন্বেষণ 2.0 2025-এর মাধ্যমে আমরা এটা শেখাতে চাইছি যে আমাদের ছাত্ররা যাতে আগামী দিনে পড়াশোনার বাইরে ব্যতি রেখে যাতে তারা তাদের প্রতিভাকে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারে। শুধু পড়াশোনা করেই চাকরির জন্য ওরা যাতে না পড়ে, ওরা যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের নিজের পায়ে স্বাবলম্বী হতে পারে, তারই প্রচেষ্টা আমরা এখানে করেছি। এই বলে আমি এখানেই ধন্যবাদ করছি। আমি এখানে বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছি। অতিথি হয়ে যেটা আমি দেখতে পেয়েছি যে সত্যিকার অর্থে প্রেসিডেন্সি এটা একটা কলেজ নয়, এটা একটা স্কুল নয়, একটা আন্দোলন। আমার মনে হয় এখান থেকে আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। এই যে স্কুল, এটা সব দিক থেকে আমি বলবো বরাকের মধ্যে 100% আলাদা। বাচ্চাদের যে আমি সুপ্ত প্রতিভা যেটা দেখতে পেয়েছি, বিভিন্ন স্টল ঘুরে এখানে দেখতে পেয়েছি যে বাচ্চাগুলো, আজকের যে বাচ্চাগুলো, এগুলো ভবিষ্যতে হয়তো একটা ভালো এন্ট্রপ্রেনিউর হতে পারে। আজকের বাচ্চাগুলো হয়তো এখান থেকে আবুল কালাম আজাদ বের হতে পারে। আজকের বাচ্চাগুলো থেকে হয়তো বা এখানে আরও কোনো বড় সায়েন্টিস্ট বের হতে পারে। বাচ্চাগুলো খুব সুন্দরভাবে যেভাবে তাদের দক্ষতা এবং তাদের যে
সুপ্ত প্রতিভা সায়েন্সের এক্সিবিশনে তা প্রকাশ পেয়েছে। এবং আমি সবাইকে আজকের এই ম্যানেজমেন্ট যে কলেজের কর্তৃপক্ষ যারা এইটার আয়োজন করেছেন, বাচ্চাগুলোকে যেভাবে তাদের ট্যালেন্টটা শোকেস করতে পেরেছে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই কলেজের ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। থ্যাংক ইউ। আমি আব্দুর রহিম আহমেদ, স্থানীয় ইয়াসিন চৌধুরী হাই স্কুলের ইনচার্জ হেডমাস্টার। তাছাড়া এই স্কুলের স্টুডেন্টের অভিভাবক, ওনাদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম আজকে প্রতিভা সন্ধান 2.0 ওনারা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাই এটা উপভোগ করতে এলাম। এসে বুঝতে পারলাম এখানে যে সময়টুকু আমি দিয়েছি সেটা হয়তো আজকের সারাদিনের সময়ের চেয়ে এই সময়টুকু বেশি মূল্যবান আমার কাছে হয়েছে। কারণ আমি যা দেখতে পেলাম ছাত্রছাত্রীদের লুপ্ত প্রতিভাকে প্রকাশ্যে আনার জন্যে এই প্রতিষ্ঠান এহেন একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছে, এহেন একটা প্রয়াস চালিয়েছে। আমার মনে হয় এরূপ প্রচেষ্টা অবশ্যই ছাত্রছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করবে, যা তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিশেষ সহায়তা করবে। তাছাড়া আমি আরও বিশ্বাস করি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকেও আমার মতো 2-4 জন এসেছেন, ওনারাও উৎসাহিত হয়ে এরূপ প্রয়াস চালাবেন, যাতে করে ধীরে ধীরে সব প্রতিষ্ঠানে এরূপ আয়োজন যদি করা হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সক্ষম হবে। প্রথমে আমরা পরিচয় দিচ্ছি, আমি প্রফেসর খালেদ আজম মজুমদার, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, এমসি দাস কলেজ, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রিতে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে আমার রিলেশনটা অনেক দীর্ঘ। যখন প্রথমে হয়েছে তখন থেকে আমি এই কলেজের সাথে জড়িত। এখানে আমার 4 জন বন্ধু, বিশেষ করে ডাইরেক্ট আমার ফ্রেন্ড ডক্টর জিয়া, উনি আমার ইউনিভার্সিটিতে কলেজ লেভেলে আমার ক্লাসমেট ব্যাচমেট ছিলেন। তো যাক, প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে ওরা আমাকে ডাকে, আর আমিও আমার নিজের কলেজের মতো আমি ভেবে আসি, সবসময় আসি। অনেক প্রোগ্রাম হয়েছে, অনেক সুন্দর। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের বরাকবেলিতে অনেক জুনিয়র কলেজ আছে, ইনস্টিটিউশনস আছে প্রাইভেট অনেক লেভেলের, কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজ যা কিছু দেখায় প্রতিটা বছর, সেটা আমরা অন্য কোনো কলেজের মধ্যে পাইনি। আমার তো মনে হয় আমি কখনো দেখিনি কোনো কলেজ এইভাবে এত সুন্দর এক্সিবিশন ছাত্রদের সাথে একদম গ্রাসরুট লেভেলে। দ্য ওয়ে প্রফেসর ডক্টর জিয়া হ্যাড টোল্ড জাস্ট ফিউ মিনিটস বিফোর দ্যাট জব সিকার না, দে মাস্ট বি গিভেন জব, তারা ওয়েল অ্যাকুইন্ট হোক, যেন পরবর্তীতে জব প্রোভাইড করে, জব প্রোভাইডার হোক। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার আশা ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্সি কলেজ উন্নতির শিখরে যাবে, ছাত্ররা আরও ভালো দিশা পাবে, টিচাররা ভালোভাবে পড়াবে। এই কথা বলে আমার কথা এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপাল ডাইরেক্টর যা আছেন ওনাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি, যেহেতু ওনারা একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছেন ইয়াংস্টারদের জন্য, ইনোভেটিভ অ্যান্ড রিসার্চ ওরিয়েন্টে যেগুলো এই স্টল বানিয়েছে ওরা। স্কুলের ছোটো ক্লাস থেকে বড়ো ক্লাস পর্যন্ত অনেক সুন্দর সুন্দর মডেল বানিয়েছে, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ফিউচার ওয়ারের নলেজের অ্যাকচুয়ালি আপগ্রেড করতে পারবে। আমি একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি আগে এই স্টুডেন্টগুলো অনেক ভালো নিতে যেতে পারবে। অ্যান্ড উনি বলেছেন যে অ্যাকচুয়ালি নট এ জব সিকার, বা যে দে শুড বি এমপ্লয়ার। হ্যাঁ, আর আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের স্টুডেন্টসের টিচার সবাইকে একদম উজ্জ্বল ফিউচার ভবিষ্যৎ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেক সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম, অনেক সুন্দর ইভিনিং এই সন্ধ্যার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি ডক্টর নজরুল ইসলাম বড়ভূঁইয়া, আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর। তো আমি আমার একটা ছেলে এখানে পড়াশোনা করে ক্লাস 8-এ। আজকে এই প্রোগ্রামটা দেখিয়া অন্বেষণ, প্রতিভা অন্বেষণ 2024 এই যে আয়োজন, এই আয়োজন থেকে আমি বাস্তবিক উৎফুল্লিত। আর তাদের যে এই প্রতিভা অন্বেষণ, যেটা আসলে শিক্ষার যে মূল কয়েকটা উদ্দেশ্য, তার মধ্যে যে মূল যেটা, এটার নাম হলো প্রতিভার বিকাশ।
এই প্রতিভা বিকাশের বিভিন্ন যে বাস্তব যেটা দিক, সেই বাস্তব দিকটাই এখানে প্রস্ফুটিত হচ্ছে, তাই আমি আনন্দিত। আজকের যুগে এই এই প্রতিযোগিতার যুগে যে এরকম একটি অনুষ্ঠান বাস্তবিক এটা প্রশংসার দাবি রাখে। আর বিশেষ করে এতদ অঞ্চলে সাউথ ইন্ডিয়া বা নর্থ ইন্ডিয়া থেকে জিওগ্রাফিক্যালি ইনপ্রিজন্ট একটা এরিয়া বলে আমাদের আসাম বা কাছাড় বরাককে ধরা হয়, আজকে সেটা আর হবে না, আর হচ্ছে না, হতেও দেওয়া হবে না, যার প্রমাণ এই রকমের একটি প্রতিভা অন্বেষণ অনুষ্ঠান। তাই আমি আশা করি এ ধরনের অনুষ্ঠান সমাজে ইতিবাচক সাড়া ফেলবে, আর বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে, এই আশা ব্যক্ত করি।